अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान फ़ौज में अहम तबादलों और तकर्रियाँ करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को 25वां DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस तैनात किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के नए सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इससे कबल कोर कमांडर कराची तैनात थे। पाकिस्तान फ़ौज में आला सतही तबादले के बाद साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DG ISI से कोर कमांडर पेशावर बनाना एक अहम पेशरफ्त है। इट वॉज अ वेरी बिग डेवलपमेंट, क्योंकि गुज़िश्ता बुध को ही ISPR ने इसका ऐलान कर दिया और अनफॉर्चुनेटली ओवर द वीकेंड बहुत कयास आराई रही, क्योंकि वज़ीर आज़म के दफ्तर से इस नोटिफिकेशन का ताहाल इंतज़ार ही है और ये नोटिफिकेशन आइनी ज़रूरत है। अगरचे ये तबादला गैर मुतवक्के नहीं, क्योंकि उनके मुस्तकबिल के पेशावर अज़ाइम के तकमील के लिए किसी कोर की कमान करना ज़रूरी था। अब वज़ीर आज़म किस वजह से नाला हैं? क्या इस इबहाम की वजह वज़ीर आज़म और चीफ अवामी स्टाफ के दरमियान किसी किस्म की गलत फहमी है या लैक ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन है? ये सवाल गुज़िश्ता 36 घंटों से इस्लामाबाद की अहम बैठकों में बाज़गश कर रहा है। नाज़रीन, जब से ये चंद अहम तरीन ओहदों पर तैनातियाँ हुई हैं, इस आइनी ज़रूरत पर मुल्क एक तनाव में मुब्तला है। बज़ाहिर कौम को ये बताया जा रहा है कि मामला कुछ भी नहीं, मगर इस संगीनी का आलम यह है कि अशरा रहमतुल आलमीन की मरकज़ी तकरीब से ख़ताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हज़रत खालिद बिन वलीद का एक हवाला देकर ये बताने की कोशिश की कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है। खालिद बिन वलीद शायद ही दुनिया की तारीख में इतना बड़ा कोई जनरल आया हो। वो कभी जंग ही नहीं हारे थे। हज़रत उमर उनको कहते थे कि नहीं, तुम छोड़ो, किसी और को मैं कमांड देने लगा। सोशल मीडिया पे जिस अंदाज में इस अहम तरीन तैनाती पर बेचैनी फैली है, नोटिफिकेशन का इजरा ना होने से सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। अगरचे हुकूमत मामले को छुपाने की कोशिश में है, मगर वज़ीर दाखिला शेख रशीद से जब सवाल हुआ तो उन्होंने खुद को बचाते हुए कह लीजिए मामला वज़ीर इत्तलात पर डाल दिया। देखिए, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं सब मामला ठीक हैं। कौन नहीं जानता कि शेख साहब बड़े घर के बैदी हैं और डंके की चोट पे हैं, अनअपोलोजेटिकली हैं, मगर उनके इस जवाब में भी ये जवाब मौजूद है कि मसला तो ज़रूर है और इसका जवाब वज़ीर इत्तलात को देना चाहिए कि जबकि खुद फवाद चौधरी साहब ने भी इस तनाव को सख्ती से तरदीद की बजाय तस्लीम किया कि मामला हल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ये नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, क्या सेटल्ड इशू है या जो सोशल मीडिया पे आप भी यकीनन देख रहे होंगे स्पेकुलेशन हो रही है, वो स्पेकुलेशन में कोई जान है या ये सेटल्ड इशू है जो अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं? नहीं, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वज़ीर इत्तलात का ये बयान भी क्यास नहीं, खबर है कि मामला हल हो जाएगा और कोई इशू नहीं है। नाज़रीन, चंद दिन पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौलाना फजल रहमान ने इन्हीं खबरों का तस्करा किया। हम मुल्क के इदारों का रो रहे हैं, मुल्क के अवाम का रो रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि फ़ौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं, 2-4 रोज़ से जो ख़बरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड हैं माशाल्लाह, उसकी सलाहियतों का सारी कौम इस वक्त मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी, कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, सियासतदान खुद ही इस अहम तरीन तैनाती पर तनाज़े का इजहार कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को जब से चंद अहम तरीन तैनातियों की प्रेस रिलीज जारी की गई, वज़ीर आज़म हाउस इस अहम तरीन तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने से ताहाल इंकारी है। जितना इबहाम बढ़ रहा है, चहमक गोइयाँ भी उतनी ही शिद्दत से सर उठा रही हैं। नाज़रीन, दूर की कोड़ी लाने वाले ये तक कह चुके हैं कि सफ़ा शायद पलट चुका है। इन कयास आराइयों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास ने मज़ीद तक़वियत बख्शी। 8 अक्टूबर बरोज़े जुमा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो खबर की तलाश में रहने वालों की नजरें सिर्फ एक अहम नशिस्त पर मरकूज रही कि आज इस पर कौन बराजमान होगा। मगर जब इजलास शुरू हुआ तो इस अहम तरीन नशिस्त पर नए ओहदेदार तशरीफ फरमा नहीं हुए।
जिनकी तैनाती के बारे में 6 अक्टूबर को ताकतवर तरीन इदारा प्रेस रिलीज जारी कर चुका था। नए ओहदेदार की अदम मौजूदगी ने गुमान और कयास को तक़वियत बख्शी। यके बाद दीगरे तीनों बड़ी शख्सियात की बारी बारी मुलाकातें, इनकी खबरें आना शुरू हुई। इस मामलात में संजीदगी जो है वो मजीद गहरी होती चली गई और ताहाल नोटिफिकेशन जारी ना करने के इकदाम ने सेम पेज को रिजेक्टेड के माहौल में ला खड़ा किया है। माजी के रिजेक्टेड में और मौजूदा रिजेक्टेड में बहरहाल फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब रिजेक्टेड ताकतवर इदारे की तरफ से हुआ था और इस बार मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव तैनाती को रिजेक्ट करता दिखाई दे रहा है। तब एक ट्वीट की वापसी की कीमत ताहयात ना अहली थी, तो अब की बार अगर प्रेस रिलीज़ की वापसी होती है तो इसकी कीमत क्या होगी? तारीख में इख्तियारात के जिस जहरीले नाग ने मुंतखब वज़ीर आज़मों को डसा, आज एक बार फिर मामला उसी इख्तियार का है। रूल्स बताते हैं कि इस अहम तरीन ओहदे पर तैनाती के लिए वजारत दिफा मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को नाम भेजती है और वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है कि वो किसका इंतखाब करें, ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टेशन, लेकिन द लास्ट सिग्नेचर इज़ ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। मौजूदा तनाजुर में अफगानिस्तान की नाजुक तरीन सूरत हाल में इस अहम तरीन ओहदे की तब्दीली वज़ीर आज़म को गवारा नहीं लगी, मगर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ऐलान हो जाने के बाद अब वापसी भी उतनी आसान नहीं। मामले के हल के लिए 3 वफाकी वज़रा सर गरम ज़रूर हैं, मगर कौन 2 कदम पीछे हटेगा? अगर अहम तरीन ओहदे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो ये मामला आखिर कब तक चलेगा? इस हुकूमत के लिए, इमरान खान के लिए ये कितना सेंसिटिव या डेंजरस साबित हो सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। प्रेस रिलीज़ वापस होने का मतलब सभी को अजबर है और नोटिफिकेशन जारी होने के मायने घुटने टेकने के मुतरादिफ है। अनाव में उलझी इस तैनाती का फैसला बहरहाल वज़ीर आज़म और हुकूमत का मुस्तकबिल तय करेगा, क्योंकि अपोजिशन भी लॉन्ग मार्च के लिए पर तोल रही है और आज ही खबर है कि बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला की तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड। इस सारे मामले पे आप कहाँ खड़े हैं? नहीं, हम कहीं नहीं खड़े। ये मामलात जो हैं फ़ौज के इंतज़ामी मामलात होते हैं। इसमें कुछ मामलों में प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल या कंसेंट चाहिए होती है। वो भी सब बातें डिफाइंड हैं, उनके प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं और आमतौर पे ये सब बातें डिस्कशन के बाद कंसेंसस से हो जाती हैं। हमारे ज़माने में भी ऐसी चंद चीज़ें थी और कभी कोई इस पर लंबी चौड़ी बहस नहीं हुई, क्योंकि आर्मी चीफ ही जानते हैं कि उनको किस अफसर की कहाँ ज़रूरत है और कैसे उनको इस मामले को मैनेज करना होता है। फ़ौज को आर्मी COS ही मैनेज करते हैं। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं, उनकी आदत है कि वो इस हुकूमत को शख्सी तौर पे चलाते हैं, शख्सियात से चलाते हैं। जिस तरह नैब के चेयरमैन का मामला है, इस तरह बहुत से और जो वज़रा बदले जाते हैं हर किस्म के, जिस तरह IG पंजाब बदला जाता है। तो ये जो ISI का इदारा है, ये एक कौमी नौइयत का इदारा है, ये इसका काम सियासत नहीं है। तो इसमें जो भी भेजा जाता है फ़ौज की तरफ से सोच समझ के भेजा जाता है, तो ये मामला उनके पास ही रहना चाहिए। तो इसमें जो कुछ हो रहा है उसकी स्पेकुलेशन ही आ रही है, हकीकत तो कोई आई नहीं है, सिवाय जो एक मेरा ख्याल है ट्वीट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने किया था कि कुछ है, रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये बात पब्लिक डोमेन से बाहर रहती है आमतौर पे। अब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बनना शुरू हो गई हैं, स्पेकुलेशन का हिस्सा बनना शुरू हो गई हैं, डिस्कशन का हिस्सा बनना शुरू हो गई हैं। इससे असरात होते हैं मुसल्लह फ़ौज पर। तो इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ऐसे हैं जो इन बातों को समझते नहीं हैं, बदकिस्मती से इन बातों को और बहुत सी और बातों को भी नहीं समझते। मैं तो उन लोगों को इंतज़ार कर रहा था जो चंद महीने पहले ट्वीट करते थे आई स्टैंड विद इमरान खान, कि वो भी आज स्टैंड करते हैं कि नहीं करते। मुझे तो जो बड़े बड़े वज़ीर थे वो भी अब इधर उधर की बातें कर शुरू कर दी उन्होंने। तो इसका हल बड़ा सिंपल है कि जो फ़ौज के इंतज़ामी मामलात हैं उनको करने दें। सर DGISI किसके मातहत होते हैं? DGISI फ़ौज से आते हैं, फ़ौजी अफसर होते हैं, सिविलियन भी आ सकते हैं। एक प्रेसिडेंट मौजूद है जनरल कल्लू का, 1988 में उनको अपॉइंट किया गया था। वो रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन बहुत से मामलात में उनके फ़ौज से भी
ان کی مشاورت یا ان کا ایک اثر فوج کا بھی ہوتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف کا بھی ہوتا ہے۔ ڈائریکٹلی کس کے ماتحت ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹلی ماتحت دیکھیں وہ فوجی افسر بھی ہیں، اس حوالے سے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جس پوزیشن پر وہ بیٹھے ہیں وہاں پر ان کا رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہے۔ ہی از ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اینڈ گو کہ روایتی طور پہ 3 سال کی ٹینیور ہوتی ہے، مگر یہ سوابدید ہے وزیر اعظم کی کہ وہ کتنی دیر رکھیں، کتنی کم دیر رکھیں اور کس کو رکھیں۔ ایم آئی رائٹ؟ آپ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، میں نے کہا یہ چیزیں باہمی مشاورت سے حل ہوتی ہیں، باہمی مشاورت سے، مگر سوابدید کس، ایبسولوٹلی سوابدید اینڈ آف دا ڈے کس کی ہے؟ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے تقرر کے لیے، ایک ڈی جی آئی کے تقرر کے لیے، بھابی مشاورت، نام چیف کے نام بھی ادھر سے آتے ہیں۔ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ جو بھی ایک لسٹ آئے اس میں سے ایک کو آرمی چیف بنا سکتا ہے، یہ چوائس اس کی ہوتی ہے۔ جو ڈی جی آئی کی پوسٹنگ ہے یہ باہمی مشاورت سے ہوتی ہے۔ آخری اختیار کس کا ہوتا ہے؟ آخری اختیار دیکھیں آخر میں فائل تو پرائم منسٹر ہی سائن کرتا ہے جناب، وہ وہی کرتا ہے۔ آپ کی جماعت سویلین سپریمیسی کی بات کرتی ہے بار بار، تو ادھر وزیر اعظم کے اختیارات کو آپ لوگ نہیں پہچانتے؟ جی میں پہچانتا ہوں وزیر اعظم کے اختیارات کو، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یہ معاملات باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں، کنفرنٹیشن سے نہیں، بہت حساس ہیں۔ یہ چوائس میں پھر گزارش کر دوں، یہ چوائس پرائم منسٹر کی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی اگر فوج چاہے کسی افسر کو وہ لے سکتی ہے، کسی اور جگہ بھیج سکتی ہے، وہ مشاورت کرتے ہیں، اس سے یہ معاملے ہوتے ہیں، یہ معاملے پبلک ڈومین میں نہیں آنے چاہیے۔ وزیر اعظم ابھی تاحال ابھی تک جو خبر ہے نوٹیفیکیشن پہ سائن نہ کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ تو وہی جانتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کو، ایک سابق وزیر اعظم کو، آپ عام آدمی تو ویسے نہیں ہیں، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی تو پورے بیانیے کا ڈھانچہ کھڑا ہے ووٹ کو عزت دو پہ، اور ابھی پچھلے ہفتے مریم نواز شریف صاحبہ نے جو درخواست جمع کرائی اسلام آباد ہائی کورٹ بھارا کے جو پریس کانفرنس کی، نام لے کر جو بات کی انہوں نے، تو وزیر اعظم اگر ڈٹ گئے ہیں اور آئین و قانون کی بالادستی ہے ایک طرف سویلین سپریمیسی ہے جس کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، اور دوسری طرف بڑی کیش 22 پوزیشن ہے، بیکاز بظاہر جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ سودے کے اوپر، مسئلہ تو آپ کو انہی سے ہے، آپ کی قیادت کو۔ یہ آئینی مسئلہ نہیں ہے، میں معذرت سے کہوں گا، یہ آئینی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ سویلین سپریمیسی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ ایک بیسک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، اوکے، جس کو اس پہ آپ ڈٹنے کی کوئی ضرورت کسی کو نہیں ہے، یہ چیزیں مشاورت سے ہوتی ہیں۔ سمجھ جب کنفرنٹیشن پیدا ہو جائے اور اگر ہو جائے دو اداروں میں، اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، اسی لیے یہ چیزیں ہمیشہ کنسلٹیشن سے ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے، جس کو کہا گیا کہ ہم 1 پیج پر ہیں، تو یہ 1 پیج پر معاملے خود ہی سیٹل ہو جاتے ہیں۔ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے نا، ہم تو وہی باتیں سنتے ہیں، اسپیکولیشن آ رہی ہے، یا تو اس کو کلیئرٹی اچیو کر دیں، کہہ دیں جی کہ یہ مسئلہ پاکستان میں ہے، ہم تو آپ بھی مفروضے پہ بات کریں، میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ سر ہم نے تو بہت کچھ دکھایا، ہم نے بہت کچھ دکھایا، تو وزیر اطلاعات اور ٹی وی کے اوپر آ کے انہوں نے کہا ہے معاملات جلد حل ہو جائیں گے۔ جی بالکل، انہوں نے کہہ دیا نا، ہمارے پاس تو یہی ایک پبلک نالج ہے، یا جو ISPR کا ٹویٹ آیا ہے یا بیان آیا ہے وہی ہمارے پاس۔ ابھی تک کھل کے دونوں طرف سے بات نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ؟ میرا خیال ہے کہ ایک ISPR نے پچھلے ہفتے ایک جاری کیا تھا کہ کون سی پوسٹنگز ہو رہی ہیں، ہو گیا، وہ ہو گیا، بالکل ہو گیا، مگر تو میں پھر یہ کہوں گا کہ فوج نے اپنی انٹینشن کا اظہار کر دیا ہے، یہی بات۔ What would, if you were the Prime Minister, what would be the practical thing to do at this point? کنسلٹیشن سے حل کریں، کنسلٹیشن سے حل کریں۔ یہی معاملہ 2 سال پہلے بھی ہوا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ، وہاں بھی اب سب ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے سپورٹ کیا، تو ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ کو کبھی بھی ان معاملات میں فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ یہ اجازت دیں کہ فوج آئین کو توڑ کر اپنی آئینی حدود سے باہر آئے، لیکن ایک اظہار ہو گیا ہے، وہ کس بنیاد پر ہوا ہے یہ آپ بیٹھ کر بات کر لیں۔ مگر اب ہو گیا تو اب اس کی پاسداری کریں۔ اظہار کر دیا گیا ہے، بالکل، تو اب اس کی پاسداری کریں۔ جی آپ آرمی چیف کو امبیرس مت کریں، فوج کو امبیرس مت کریں، ٹھیک ہے۔ میری یہ رائے۔ اور اگر وزیر اعظم کو لگے ہائپوتھیٹکلی کہ ان کو ٹریس پاس کیا گیا ہے، تو پھر بھی وہ بہتر ہے کہ پھر ان کے پاس آئینی اختیارات ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اتھارٹی کو انڈرمائن کیا گیا ہے یا جو میرا حق تھا مجھے نہیں دیا گیا، تو وہ آرمی چیف سے بات کر سکتے ہیں، ان کے ماتحت ہیں، ان کے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بات کنسلٹیشن سے ہوگی، یہ کنفرنٹیشن سے نہیں ہوگی۔
اور if push comes to shove, last question sir, اگر کنفرنٹیشن کی بات ہوئی تو پی ایم ایل این کس کا ساتھ دے گی؟ فوج کا، عمران خان کا؟ پی ایم ایل این آئین کے ساتھ ہوگی. پی ایم ایل این دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں شخصی باتیں جب بھی آپ حکومتوں میں کریں گے ملک کا بھی نقصان ہوگا، اداروں کا بھی نقصان ہوگا. شخصیات پہ باتیں مت کریں، اصول کی بات کریں اور جو موقع کے حالات ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں. موقع کے حالات یہ ہیں کہ فوج نے اظہار کر دیا ہے کہ ایک شخص ہم نے یہاں ٹرانسفر کرنا ہے، ایک وہاں ٹرانسفر کرنا ہے، اور ایک پوری چین ہے ٹرانسفرز کی جو کہ روٹین کے معاملے ہیں. فوج میں ہر 6 مہینے، سال، 2 سال جب بھی اپرچونٹیز آتی ہیں ہوتے رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور سر پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ کو آئی ایم سوری اباؤٹ پرویز صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، مگر پی ڈی ایم کا بھی آج اہم نشست ہونی تھی، اہم بیٹھک ہونی تھی. جی سربراہی اجلاس ہوا، سارے وہاں موجود تھے، لیکن پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک تو پرویز ملک صاحب آج ہی فوت ہوئے ہیں، ہماری پارٹی کے بہت سینئر رکن تھے، ایک بہت ویل ریسپیکٹڈ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم تھے، تو سب نے موضوع سمجھا کہ آج ابھی دفن بھی ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی، تو سب نے موضوع سمجھا کہ آج اگر ہم اس پہ، اور یہ روایت ہے پارلیمان کی بھی روایت ہے کہ جب کوئی سٹنگ ممبر نہ ہو تو اجلاس بھی اڈجرن کر دیا جاتا ہے، تو ہم نے 1 ہفتے مؤخر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب 2023 تک تو آپ کے صدر کو لگ رہا ہے کہ انتخابات ہونے ہیں، شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ ارلی فوری شفاف الیکشن. اور یہ آپ کو تعجب نہیں ہوا کہ ان کا یہ ٹائمنگ جو تھا وہ عین اس وقت ہوا ہے اور انہوں نے جوڑا ہے اس کنفیوژن سے کہ جو کریٹ ہو رہی ہے؟ کنفیوژن سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا صاحب ان سے ملنے گئے تو وہاں پر یہ بات، ہر آدمی جب ٹی وی پہ جاتا ہے وہ بات کرتا ہے تو یہ منہ پر ہوتا ہے کہ 2023 کی الیکشن، لیکن الیکشن تو ملک میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. آج پرائم منسٹر چاہے تو 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے، آج اگر اپوزیشن عدم اعتماد کر لے پھر 3 مہینے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ معاملہ وہیں پر رہنے دیں، لیکن آج ملک کی ضرورت ہے کہ فوری اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، ورنہ ہم ان مسائل سے باہر نہیں نکل. اور آپ کے لیے سب سے بڑی قوت اور طاقت آپ کے ہاتھ میں مہنگائی ہوگی؟ نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ عوام کی رائے ہے. عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، عوام بے روزگاری سے تنگ ہیں، عوام جو معاشی حالت ہے اس سے تنگ ہیں. 2 کروڑ سے زائد لوگ، 2.25 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. آج ہمارے ملک میں مسائل اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ کسی کے لیے بھی کل ان معاملات کو حل کرنا آسان نہیں ہوگا. لانگ مارچ کریں گے آپ مہنگائی کے خلاف، اور آپ کی یہ توقع ہے کہ اس حکومت کو گرا دیا جائے گا یا تبدیل کر دیا جائے گا؟ ارلی الیکشنز ہوں گے. آئی ایم ایف سے مذاکرات ایز آف رائٹ ناؤ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ یہ پنڈورا باکس بھی نکلا ہے، پنڈورا لیکس. اگر یہ آپ کے سینیٹر نہ بن سکے آپ کے شوکت ترین صاحب تو اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو ریئلسٹکلی لگ رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کے تھرو آپ لوگ حکومت کو ٹاپل کر سکیں گے؟ پچھلے 3 سال سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ٹاپلنگ آف گورنمنٹ جو ہے یہ واحد مقصد نہیں ہوتا کسی بھی تحریک کا. تحریک جو ہوتی ہے ایک مقصد ہوتا ہے، اور بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے یہ بات اجاگر کی جائے کہ ان کی مشکلات کی وجہ کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات عوام نے قبول کی ہے کہ ان کی مشکلات کی، مہنگائی کی، ہر مسئلے کی وجہ ملک میں الیکشن کی چوری ہے، آئین سے انحراف ہے. تو یہ ہماری تحریک ہے. اس کے علاوہ آپ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں. عدم اعتماد مجھے بڑا کلیئر ہوں میں اس معاملے میں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ خدا نہیں کریں گے اس ملک میں یہ عدم اعتماد ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا. اس بات کی ہمیں بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ آئین کے مطابق نہیں ہیں. جو ہمارے ملک میں عدلیہ کا حال ہے، اسٹیبلشمنٹ سے صلح نہیں کریں گے جب تک. صلح نہیں، مفاہمت ہوتی ہے نا، آپ لے دو کی پالیسی ہوتی ہے. کچھ حاصل کر لیں، اقتدار حاصل کرنے کی ہم ہوس میں ہیں، چلے جی آپ کو کچھ مل جائے گا حصہ اقتدار میں. اس طرح ہمیشہ ملک کا نقصان ہوا ہے. یہ ایکسپیریمنٹس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو کس طرح شفاف انتخابات کرائیں گے اور وہ بھی قبل از وقت کرائیں گے؟ کس طرح؟ جب پاکستان کے عوام یہ ڈیمانڈ کریں گے، جب آج وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ملک کو شفاف انتخابات دیں، ہماری رائے کا احترام کریں، ہماری ووٹ کی عزت کریں. آج لوگ یہ کہتے ہیں. اوکے، مگر سر اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ریولوشن نہیں آئی، لوگوں نے اپنے سڑک کے اوپر نکل کر کوئی رجیم چینج نہیں کروائی. میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، اکا دکا آپ لوگ بڑے لوگ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، نہ دھرنا دیتے ہیں، نہ لانگ مارچ ساتھ کرتے ہیں، نہ استعفے دیتے ہیں. میرا مطلب ہے ابھی گونا کیپ گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ٹل 2023. ہم نے یہ تو آج ہر شخص قبول کرتا ہے
کہ میرے مسائل کا حل آئین سے نراف میں ہے, چلیں دیکھ میرے مسائل کا حل ووٹ کی چوری میں ہے. تو یہ باتیں جب لوگ ڈیمانڈ کریں گے, ریولوشن ایک دن میں نہیں آتے, ریولوشن کے پیچھے ایک تحریک ہوتی ہے. آج وہ تحریک ہے, عوام کو بتا رہی ہے کہ تمہارے مسائل کا حل جو ہے وہ ووٹ کی چوری کی وجہ سے. اور اگر دیکھیں سینیٹرشپ بھی شوکت ترین صاحب کی داؤ پہ لگی ہے, آپ لوگ بھی سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں, کہیں آئی ایم ایف کا پروگرام تو متاثر نہیں ہو جائے گا؟ ابھی بھی وہ آج واشنگٹن کے لیے, پھر ہم شخصیات کی بات پہ آ گئے, آئی ایم ایف کی بات کر رہی ہوں, معیشت کی بات کر رہی ہوں. نہیں ہوگے تو ملک تو چلتا رہے گا نا. شوکت ترین صاحب کو he is in negotiation with the IMF sir. جی وقار مسعود has left. شوکت ترین ایک شخص نہیں ہوتا, پوری ٹیم I understand جانتے ہیں. آئی ایم ایف کو فائنانس منسٹری جانتی ہے وہاں پر کیا بات کرنی ہے, کیا نیگوشیشنز کرنے ہیں. اب ایک شخص کی بات ہے اگر, تو آپ ان کو سینیٹر ایک استعفیٰ دیں, سینیٹر بنوا لیں, ایڈوائزر رکھ لیں جب تک سینیٹر نہیں بنتے. تو اگر آپ کو اتنا ایک شخص اتنا انڈسپینسیبل ہے تو پھر اس کو رکھ لیں, اور طریقے موجود ہیں. اور معاشی صورتحال کے اوپر بتائیے گا. ایک تو آئی ایم ایف چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس بڑھایا جائے, بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی شرط کے اوپر پھر سے بات ہو رہی ہے. اینڈ آف کورس یو نو کہ ریفارمز ہوئے نہیں ہیں انرجی سیکٹر کے اندر, گردشی قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اٹس کوائٹ اپ ہل بیٹل. کون سا ریفارم ہوا ہے ملک میں؟ بات تو یہ ہے نا. اب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ہمیشہ آپ کو ہائی انفلیشن اور لو گروتھ دیتا ہے. یہ ان کا ایک بنیادی فارمولہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کر دیں جی, یہ ٹیکس بڑھا دیں, یہ یوٹیلیٹیز بڑھا دیں, اس کو کٹ کر دیں, اس کو ادھر کر دیں, سبسڈیز ختم کر دیں. یہ حکومتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اب چونکہ ہمارے تعلقات بھی بیرونی ممالک سے اچھے نہیں ہیں, امریکہ سے اچھے نہیں ہیں, یورپ سے اچھے نہیں ہیں, تو آئی ایم ایف بھی آپ کو ذرا ایک مختلف نظر سے دیکھے گا. یہ میری رائے ہے. اور آنے والے دنوں میں مزید مشکلات آپ کے لیے مشکلات ہیں, کیونکہ آپ نے خود تو کوئی کام کیا نہیں ہے. آپ نے سی پیک بھی بند کر دیا, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گروتھ پیکج جو آپ کے پاس تھا, جو اسسٹنس تھی. آپ نے ایک نیا پروجیکٹ سی پیک کا پچھلے 3 سال میں شروع نہیں ہوا. جو منظور شدہ اسکیمیں کینسل کر دی گئی ہیں, جو چل رہی تھیں ان کو فنڈنگ نہیں دی گئی. تو سی پیک آج بالکل ایک مفلوج, جس طرح پارلیمان مفلوج ہے وہ بھی مفلوج ہے. شاہد صاحب, آپ کی مہنگائی کی شرح 12.94%, آٹا, چینی, گھی, ڈبل روٹی سمیت 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تیل ایک بار پھر پیٹرول جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 روپے فی لیٹر بڑھا دیا جائے گی. ایک برے حالات ہیں, لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام, آئی کیپ کمنگ بیک ٹو دیٹ سر, بیکاز ایک فورس میجور کی بات ہوئی تھی, کووڈ ہوا, بڑے انسرٹن ٹائمز تھے, بحال کرنا ہے, ان کو ریکنونس کرنا ہے. پہلے ہی فائنانس منسٹر 6 ماہ کا وقت مانگ چکے ہیں, اینڈ ناؤ ٹائم از اپ. ڈو یو تھنک ہم پروگرام کمپلیٹ کر پائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ آپ نے کوئی ٹارگیٹس میٹ نہیں کیے. تو اگر آپ کو مزید کنسیشنز وہ دیں گے تو شاید آپ کمپلیٹ کر لیں, لیکن جو حکومت کا رویہ ہے مجھے کمپلیٹ ہوتا نظر نہیں آتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہم نے یہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو بڑا بدنام کیا ہے. یہاں پر ہر قسم کا آدمی آ کے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں باتیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں آپ ریکارڈ دیکھ لیں, انہوں نے کمپلیٹ کیا. ہم نے آئی ایم ایف کو پروگرام کمپلیٹ کیا, تمام شرائط کمپلیٹ کی, اور ملک کو لو انفلیشن ہائی گروتھ میں چھوڑا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ معمولی اچیومنٹ نہیں ہے. اس کو اگر یہ حکومت سسٹین کرتی, آج آپ بہت آگے ترقی کر چکے ہوتے. یہ باتیں ہیں, اس لیے ہمیں دوسروں کی برائی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ٹریک ریکارڈ کیا تھا, انہوں نے کیا اچیو کیا, آپ نے کیا اچیو کیا, کتنے فائنانس منسٹر یہاں بدل چکے. ان کا درآمدی بل بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک اینی ٹائم سون دے گونا بی ایبل ٹو کنٹرول دیٹ؟ جی, اگر آپ وہ کریں گے تو انفلیشن بھی بڑھے گی اور ملک میں گروتھ رک جائے گی. یہ ایک بڑا سیریس بیلنس ہوتا ہے. یہاں پر یہ بڑا الزام لگتا تھا جی وہ بڑی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا بڑھ گیا. آج ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ سے, بغیر گروتھ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ سے. ہمارے زمانے میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اس نے گروتھ تو اچیو کی نا. یہاں تو ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ جا رہے ہیں اور انکنٹرولڈ ہیں. ہر چیز کی مہنگی ہو رہی ہے, کیونکہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. ہم پیٹرول تو تیل تو امپورٹ کرتے ہیں جو استعمال کا فیول جو ہے, ہم کھانے کا تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم پتی بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم ملک کے اندر دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں, ہم اب گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ ڈالر مضبوط ہوگا, روپیہ کمزور ہوگا, تو مہنگائی آئے گی. اور سب سے بڑی جو خطرناک چیز ہے وہ رورل فوڈ انفلیشن ہے. آپ کی آج پوری پاپولیشن افیکٹ ہو رہی ہے, پروٹین انٹیک نیچے جا رہا ہے. یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. کبھی بھی پاکستان میں رورل فوڈ انفلیشن 2-3% سے اوپر نہیں گئی. یہاں 15-20% تک دیہی علاقے میں افراط زر گیا ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बातें आपने सुनी। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये मानना है कि मामला ठीक है, इमरान खान डट के 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद साहब मुखातिब शायद अपोजिशन जमातों से थे, लेकिन अवाम की सूरत हाल ये है कि महंगाई के हाथों अवाम की कमर दोहरी हो चुकी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अशिया ज़रूरिया की 22 चीज़ों में इजाफा हो चुका है। तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा जहांगीर खान तरीन भी कह उठे हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही है। देखें, हुकूमत का महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकती, उससे आवाम को बहुत तकलीफ है। और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गन्नम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से, आ जाती तो इस वक्त इतनी महंगाई गन्नम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क में चीनी 110 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि कीमत 90 रुपए मुकर्रर की गई है हुकूमत की तरफ से। नाज़रीन, इसी तरह एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 17%, LPG की कीमत में तकरीबन 8%, पेट्रोल की कीमत में 3%, आटे की कीमत में 2% इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बिजली की कीमत में 57% इजाफा हुआ, चिकन की कीमत में 52% इजाफा, घी 40%, तेल 37% और पेट्रोल की कीमत में 22% से जायद इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई तकरीबन 13% रही। और इसका सबसे ज्यादा असर क्वांटाइल 1 पर पड़ा, यानी कि द लोएस्ट ऑफ योर पॉपुलेशन, द पीपल हु सफर द मोस्ट। इदारे शुमारियात के मुताबिक 17,700 से कम आमदन वाले अफराद को 14.24%, 17,700 से 22,000 के दरमियान 11.66% महंगाई का सामना करना पड़ा है इन लोगों को। नाजरीन, इसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी औसतन 35% खाने पीने की अशिया पर खर्च करता है, 27% मकान के किराए, बिजली, गैस, पानी के बिलों और ईंधन पर खर्च करता है। पेट्रोल 10 रुपये महंगा होता है, किराया उधर उन्होंने 250-300 रुपये किराया बढ़ा देते हैं फी बंदे के साथ। तो इसी तरह जो है बड़ी मुश्किलात है। आवाम को के साथ जो दावे किए थे उन पे पूरा उतरें और हमेशा की तरह यू टर्न मत लिया करें, आवाम से जो वादे किए उनको पूरा किया करें। पेट्रोल महंगे हुए तो किराए भी बढ़ गए हैं, तो 5 रुपये हमारे तो जितने पॉकेट मनी मिलती है सारी इस किरायों पे निकल जाती है। पेट्रोल महंगा हो गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते। मोटरसाइकिलें हमने घर में खड़ी कर दी हैं, किराए भी महंगे हो। पहले कहते थे कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो वज़ीर आज़म चोर है, अगर किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो वज़ीर आज़म चोर है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो वज़ीर आज़म चोर है। अब वज़ीर आज़म चोर नहीं, अवाम चोर है। और वज़ीर आज़म जो हमारा है ना, वो सादिक़ अमीन और ईमानदार है, वो सर्टिफाइड ईमानदार है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, अब महंगाई को कंट्रोल करें। बाकी हुकूमतों को कहते थे कि अपने मतलब कि कंट्रोल की जाएगी महंगाई, वो लोग महंगाई कंट्रोल नहीं करते। उनको चाहिए कि कोई स्टेप्स लें ताकि सब सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। चीनी है, आटा है, वो तो ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है, गरीब की जो पहुंच है उससे बहुत दूर जा चुका है, लेकिन अब और दूर चला जाएगा। 124 रुपये रेट है, तो जब 5 रुपये और बढ़ाएंगे तो ये 129 हो जाएगा। हर चीज़ महंगी, दालें महंगी, सब्ज़ी महंगी, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अब वो बढ़ा रहे हैं, अगर घटाते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया घटाते हैं, बढ़ाते हैं तो ये तकरीबन कोई 50 रुपये 30 रुपये 20 रुपये ऐसे नहीं होता। बहुत सी ऐसा ना करें, मेहरबानी। आगे ये अवाम परेशान है, मज़ीद उनको ना करें, इनकी बड़ी मेहरबानी है, तो ये कोई रहम करें। दाल बहुत महंगी है भाईजान, सब्ज़ी है वो 100 रुपये से कोई नीचे ही नहीं है, दाल है वो 100 से कोई नीचे नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए भाईजान। इस महंगाई के बावजूद अभी आपको घबराने की इजाज़त नहीं है और अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वाशिंगटन रवानगी से कबल ही पेट्रोल की कीमतों में 7 से 10 रुपये इजाफे के साथ साथ बिजली की कीमत में 2 रुपये मजीद इजाफे की गूंज सुनाई दे रही है। जबकि वज़ीर ख़जाना अपने साथ बतौर कारकर्दगी रिपोर्ट तजारती खसारे में 100% इजाफा, रुपये की कदर में रिकॉर्ड कमी, बिजली सारिफीन पर 30 अरब का इजाफी बोझ लेकर जा रहे हैं। 13 से 15 अक्टूबर के दौरान होने वाले मुज़ाकरात में IMF की जानिब से FBR के जरिए ज़राई टैक्स की वसूली, मुआशी अहदाफ का हसूल और गर्दिशी कर्जों में बेहतरी लाने के अलावा अब इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी से आमदन बढ़ाने के लिए इकदामात उठाने का भी प्रेशर डाला जाएगा। ये मजीद दबाव आएगा ताकि सालाना महसूलात का हदफ 58 खरब से बढ़ाकर 63 खरब का किया जा सके।
नाज़रीन, मैं तो एटलीस्ट समझने से कासिर हूँ कि इस कदर बुरी मुआशी हालात और महंगाई के तूफान के बावजूद शेख रशीद साहब कैसे मुतमईन हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे और इमरान खान साहब तुन के या डट के 5 साल पूरे करेंगे। बात करते हैं अली अवान साहब से, मिनिस्टर कैड, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अली अवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर पहले तो फरमाइएगा, इससे पहले महंगाई की और डिटेल्स के ऊपर आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात अब सिर्फ जो हैं अवामी नहीं रहीं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर भी कुछ इशूज़ हैं जो पिछले हम देख रहे हैं ओवर द वीकेंड जो हैं मंजर आम पर रही हैं। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे थे कि ये आपकी अपनी इंतज़ामी नाअहली की वजह से बातें मंजर आम पर आ रही हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ये इशूज़ नहीं बने। इश्यूज आते रहते हैं, उसको कोई बढ़ावा दे दे, कोई मसाइल उसके सामने क्रिएट कर दे, वो डिफरेंट होते हैं। इन्फ्लेशन एक मसला है। I'll get to the inflation. पहले इस पे बताएं, नोटिफिकेशन पे साइन होने जा रहा है या नहीं होगा? ये देखिए, फिर ये एक इंटरनल चीज़ है, आई डोंट नो अबाउट इट, उस पर साइन हुआ है नहीं हुआ, क्या हम इसको मसला क्यों बना रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या पहले जो लोग पहले कह रहे थे कि हम सिविल सुप्रीमेसी के साथ खड़े, आज वो क्या खड़े, आज वही सवाल उठा रहे हैं। मतलब अजीब सा, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले वो कह रहे थे तलवार निकाल लो, अब ये कर लो, फलां कर लो, और वे एकदम कहते हैं नहीं इमरान खान, ओहो, अब सारी चीजें पीछे हो गई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ रहा है कि अगर फौज ने अनाउंस कर दिया है तो जो भी है उनकी इज्जत रखिए और नोटिफिकेशन पे साइन कीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी की बातों पर अगर आप इतना यकीन करने लगे तो वो इस हाल में ना होते आज। और शाहिद खाकान अब्बासी हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की बात कर देते हैं। जो शख्स ये कहता है कि मैं स्पीकर को जूता मारूंगा, आप उसकी इन बातों पे बिलीव करते हैं? आप मुझे बता दीजिए ना, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। There is nothing like अली this. साहब, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नहीं, there is nothing like this. I'm not a cabinet minister. I'm not a cabinet minister. CAD. Yes, CAD. तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और जिस तरह को एक चीज़ को उभारा जा रहा है और जो चीज़ें हैं वो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इख्तलाफ राय को आप लड़ाई का करार दे दें, ये तो बड़ी गलत बात है ना। आपका महर कोई और चीज़ पे राय हो सकती है, मेरी कोई और राय हो सकती है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कोई हमारी लड़ाई हो गई हुई है। अगर इस लड़ाई को उनको कोई खुशी महसूस हो तो होने दें, हम क्या कर सकते हैं। तो इख्तलाफ राय तो आप मान रहे हैं कि है? इख्तलाफ राय तो किसी न किसी जगह होता है। आप ये क्या कह रहे हैं कि आप एक घर के अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, तो आप ये समझ रही हैं कि कहीं किसी न किसी इशू के ऊपर इख्तलाफ राय नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर इख्तलाफ राय था तो ये अनाउंस किया कैसे, ये कैसे? और अगर आ गई है, अगर आ गई है तो मुल्क के वसीतर मुफाद में क्या, एक तो या तो आपकी वजीर इत्तलात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्लियर करें वंस एंड फॉर ऑल। वजीर दाखिला से भी सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब से पूछें, वजीर इत्तलात को लाएं। आप लोग पिछले 36 घंटों से खामोश हैं। Do you think that your government needs to give clarity? आप कहते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। नहीं, कभी नहीं हमने कहा। कहते हैं हम नहीं बोलते हैं तो आप कहते हैं आप क्यों नहीं बोल रहे? खुद कहीं तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी ज्यादा बोलते हैं, मगर अभी आपका ना बोलना नुकसानदेह साबित हो। आई डोंट थिंक सो। क्लैरिटी है इसके अंदर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इख्तलाफ हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और किसी ना किसी इशू के ऊपर होता है। ये नहीं कि आप उसको सारा एक ही वो राउंड के अंदर कर दें, इस तरह नहीं है। इख्तलाफ हो जाता है, कई चीजों पे हो जाता है। आई डोंट थिंक सो। आपकी हुकूमत सेफ है? फिर वही बात है, आपका क्या मतलब? मुझे बताएं हुकूमतें कैसे जाती हैं? सफाई नहीं, मैंने नहीं कहा जा रही है, वैसी सेफ है। सेफ का और अनसेफ का क्या, मुझे कोई डिफरेंस बता दें। सफाई एक ही है, हमेशा से है हमारी हुकूमत, हमेशा से। शहबाज शरीफ साहब ने समझते नहीं, जरा मैं आपको समझा देता हूँ। हमेशा हर चीज महर हमारी हुकूमत में मुशावरत के साथ हुई है। हर चीज हमें ये कहा जाता रहा है कि आप सिविल सुप्रीमेसी, आप ये करें, आप सुना दिया करें, आप आगे। और जब हम कहते हैं कि हाँ इशू बेस्ड है, हमारे कई इश्यूज के ऊपर एक स्टैंस है, कई इशू पे इख्तलाफ भी हो सकता है, पर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, लॉजिक प्रिवेल करनी चाहिए। दैट्स माय पॉइंट इज, जहां लॉजिक प्रिवेल करेगी वहां काम हो जाए, पाल हो जाए। ये भी मुशावरत के साथ ही हर चीज देखें, फिर हर चीज हमारी हुकूमत में देखें। एक सवाल भी हुआ था प्राइम मिनिस्टर से, और वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। वी आर आंसरेबल, ठीक है, हम हर चीज़ के आंसरेबल हैं, ठीक है। मसला यह है कि एक इख्तलाफ किसी ना किसी इशू पे हुआ, या आइंदा फ्यूचर में भी हो सकता है, क्या हम उसको लड़ाई की तरफ ड्राइव कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मैं ये कह रहा हूँ एक इख्तलाफ हुआ, और इंशाल्लाह ताला जहां लॉजिक प्रिवेल करेगी वो मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इख्तलाफ है, लॉजिक प्रिवेल करेगी, उम्मीद रखते हैं आपकी। मुझे ये भी अच्छी बात लगी कि आपने कहा कि आपकी हुकूमत को क्लैरिफाई करना चाहिए वज़ीर इत्तलात को आके कि 36 घंटों से ये चमक गोइयाँ जो हैं शिद्दत पकड़ती जा रही हैं। सर, शौकत तरीन साहब वाशिंगटन जाएंगे, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई अनप्रेसिडेंटेड हो चुकी है, पेट्रोल की प्राइस के अंदर कह रहे हैं कि मज़ीद 7 रुपये इजाफा फ़ी लीटर होना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले हम नर्ख बता रहे थे लोगों को, आपने सुना कि किधर आटा चीनी पहुँच चुका है। अच्छा, मैं मिस मैनेजमेंट को थोड़ा और ले जाता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री रिवाइव कर दूँ। जहांगीर तरीन साहब को अच्छा हुआ कि सप्लाई एंड डिमांड
चीनी की प्राइसेस ऊपर गई। कभी एक दफ़ा भी आपने सुना कि चीनी शॉर्ट हुई है पाकिस्तान में? अगर चीनी कभी शॉर्ट नहीं हुई तो सप्लाई तो पूरी है और प्राइसेस ऊपर जा रही थी। यही जहांगीर तरीन साहब था जो चाहते थे फेडरल गवर्नमेंट से कि हम सब्सिडी दें, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस में शुगर पड़ी हुई है और हमें अलाउ करें, हम एक्सपोर्ट करें और गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे। आज इन्हें डिमांड एंड सप्लाई याद आ गई है। चले, अच्छा है जहांगीर तरीन साहब को डिमांड एंड सप्लाई याद आ गई है और इफ दे फील लाइक माशाल्लाह कोई 40% से ज़्यादा ये शुगर को होल्ड करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आज ये कह रहे हैं, अगर ये पहले कहने लग जाते तो इतनी प्राइसेस ऊपर ना जाती। आप तो इनको डायरेक्टली कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं कसूरवार नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। आप मुझे बताएं, अगर मैं एक बात भी गलत की है, आसमा महर आप हर दिन शो करती हैं, आपने कभी कहीं सुना है कि चीनी शॉर्ट हुई है पाकिस्तान में? चीनी 112 रुपए फी किलो क्यों मिल रही है बाजार में? इसके दो रीजन हैं, इसके दो रीजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे से पहले ये कीमत थी 60 से 64 रुपए और उससे उस वक्त गन्ने के काश्तकार को पैसे मिल रहे थे 100 रुपया मन, और वो भी 6 महीने और 100 महीने। हमने कैन इंस्पेक्टर्स को लगाया, हमने इसकी जो सपोर्ट प्राइस है वो 350 से 380 रुपए की। जब आपकी इनपुट जो आप ले रहे हो, जो गन्ने की शक्ल में ले रहे हो, और उसके आप प्राइस को एस्केलेट कर देते हो ताकि काश्तकार खुश हो, जिसकी वजह से आज रूरल इकोनॉमी के अंदर 1100 अरब रुपया इंजेक्ट हुआ है, तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगी। जब आपकी कॉस्ट कम ज़्यादा होती जा रही है तो आपकी जो बाइंग जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो भी होती है। पर हम फिर भी ये समझते हैं कि अभी भी ये कोई लगभग 12 रुपये ज़्यादा है और इसीलिए हम बाहर दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, ताकि वो जो एक मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी जो काम नहीं कर सकी और जो डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखना होता है ताकि होर्डिंग होनी स्टार्ट ना हो जाए, तो उसके लिए हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो जो गैप है हम खत्म कर दें, जो मोनोपोली है वो अली इमान साहब, आपको एक चीज़ मुख्तसरन बता दूं, शौकत तरीन साहब का मैंने इंटरव्यू किया, आप लोगों की कैबिनेट ने अप्रूव कराया, ईसीसी हर जगह से अप्रूव हुआ कि इंपोर्ट करना है, देर कर दी रशिया के साथ। सुन लीजिए, देर कर दी, बिल्कुल रशिया के साथ इंपोर्ट नहीं किया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। शौकत तरीन साहब ने माना, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब कतरा रहे हैं, हम फैसले ले लेते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पिछले 3 साल से ये काम हो रहा है। आप लोग पहले भी जब शौकत ये जहांगीर तरीन साहब का मसला उठा नहीं था, आपको याद है जो आप लोगों ने रिपोर्ट बनाई, इन्वेस्टिगेशन की, उसको पब्लिक किया, पहले फैसला किया कि वफाकी सूबाई हुकूमतें नहीं अलाउ करेंगी कोई सब्सिडीज देना, मगर वो एक्सपोर्ट भी हुई, सब्सिडीज भी दी, किल्लत भी हुई, प्राइस भी इंक्रीज हुई। किल्लत नहीं हुई। आपको लगता है कहीं ना कहीं इधर आप लोगों की फूड सप्लाई मिसमैनेजमेंट है जिसके ऊपर आप काबू नहीं पा सक रहे? नहीं, इस तरह और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। 2-3 मुख्तलिफ चीज़ों आपने बात कर दी है। इफ़ यू रिमेंबर, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी हमें कहा था गंदम और चीनी अबंडेंस के अंदर है, और जब क्राइसिस आया और सिंध ने अपनी जो गंदम रिलीज नहीं की तो पता चला कि जो पीछे एग्जैक्ट स्टॉक्स पड़े वो बहुत कम है, और जो आपकी क्रॉप के फिगर्स आ रहे थे, जो प्रोजेक्शंस हो रही थी वो वाली प्रोजेक्शंस नहीं थी, तो आपकी गंदम शॉर्ट हुई, आपने बाहर से मंगाई। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था। चीनी वाली मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। सेकेंडली जरा समझें, ये जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर में पहले भी एक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम लेके आए थे, इफ यू रिमेंबर, और उसमें भी सबसे बड़ा मसला यही है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो फैसले करते हुए बहुत डरती है। वो डरती क्यों है? देखिए, आज आपकी प्राइसेस है शुगर की पूरी दुनिया के अंदर, नॉट इन पाकिस्तान, आप वो स्काई रॉकेट हुई है। और जब वो आज आप गंदम लेट्स वो इसी से फैसला कर देती है हमने 112 रुपए पे गंदम चीनी खरीदनी है, और कल कोविड नॉर्मल होता है, आपकी कमोडिटी प्राइसेस नॉर्मल होती हैं, आपकी सप्लाई चेन्स बेहतर होती हैं, तो आपकी प्राइस नीचे आ जाती है। तो वो सारे लोग कहेंगे कि इन्होंने जो 112 लिया इसके अंदर कमीशन लिया था, आज जो प्राइसेस कम है असल प्राइस ये थी। तो आप ये देखें ना, ये मसाइल है, इसीलिए तुम ये ऑर्डिनेंस लेके आए। ठीक है, आप लोग को ये बात इतराफ़ करते हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने हलकों में जाना इस महंगाई के साथ? नहीं, 2 चीज़ें देखें, आपने अपने लोगों को समझाना है। आप 2-3 चीज़ें, हमें किस चीज़ के ऊपर वोट मिला हुआ है, हमारी 2-3 चीज़ें थी। आपने इस्लाहात लेके आनी, आपने एहतसाब करना, और आपने हमें ज़िंदगी को सुख देना है। हम वो जो अब महंगाई वाला एलिमेंट है वो पूरी दुनिया के अंदर है, ये हमने लोगों को बताना है और लोगों को समझाना है। इस्लाहात के अंदर हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे काम कर रहे हैं। मैं इस्लाहात के सवाल ही नहीं कर रही सर, पूरी दुनिया के अंदर, इस खित्ते के अंदर भी अगर आप देख लें तो कुव्वत खरीद लोगों की हमसे बहुत ज्यादा है, ये हम प्रेजेंटेशन दिखा चुके हैं। महंगाई भी हमारी सबसे ज्यादा है, रूरल इन्फ्लेशन भी है सर। आप लोग बात करते हैं कि पेट्रोल हमारा खित्ते में सबसे कम हमने बढ़ाया है, महंगाई की बात करते हैं, इंडिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनका 18% बांग्लादेश से क्यों नहीं कंपेयर करते अपने आप को? आप इंडिया से क्यों हमेशा करते हैं? बांग्लादेश से भी करें, डेवलप्ड नेशन से पर कैपिटा जीडीपी। मैं ये कह रहा हूं आप छोड़ दें बांग्लादेश को, अब इंडिया को मैं छोड़ दें, मैं तो डेवलप्ड नेशन से करता हूं। आपको पता माइनस नेगेटिव इन्फ्लेशन होती है डेवलप्ड नेशंस के अंदर, -0.02%, -0.01%। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ लें आप, आज से 1 महीना पहले आई है, 2008 के बाद सबसे ज्यादा इस
اس وقت مہنگائی ہے امریکہ کے اندر. انگلینڈ کے اندر دیکھیں اس میں اور بہت سارے ریزنز ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ انڈیا کے اوپر دیکھیں, ان کی 2 سے 3% انفلیشن ہوتی تھی, آج 7 سے 8% پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ ٹوٹل امپورٹ بیسڈ ملک ہیں. 70% دالیں آپ کی باہر سے آ رہی ہیں. کوکنگ آئل آپ کا سارا باہر سے آ رہا ہے. آپ کی جو ٹی ہے وہ باہر سے آ رہی ہے. آپ کا ہر چیز تو آپ امپورٹ بیس بنا کے چلیں گے. جب ہم آئے تھے اسی وجہ $20 ارب ہم کیا رو رہے تھے کہ 30,000 ارب روپے کا قرضہ ہے اور 20,000 ارب کا آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. آپ نے 50,000 ارب روپے دنیا کا دینا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں $6 ارب پڑا ہوا ہے, تو آپ کس طرح مینج کریں گے؟ اسی لیے جو کہتے تھے میں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں 5.4% پہ گروتھ ہے, کیوں کہتے تھے میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں؟ سر آپ کس طرح, بہت زبردست میرا ہے, ہمیں تو آئی ایم ایف کو کہنا چاہیے. مجھے ایک عام آدمی کو ان تھیری سے غرض نہیں ہے. 2 کروڑ لوگ پاورٹی کی سطح کے اوپر خط غربت سے نیچے چلے جا چکے ہیں. سر آپ نے انڈیا کی مثال دی نا, کووڈ کے اندر 23 کروڑ نئے لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں. پاکستان کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے جتنا انڈیا کے اندر ایک سال کے اندر پوسٹ کووڈ 23 کروڑ لوگ خطہ غربت. یہ وہی اپوزیشن کی بات کریں سر, ڈبل ڈیجٹ میں ادھر انفلیشن بھی نہیں گئی ایک سال میں. ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن بھی نہیں گئی ادھر ایک سال میں. سر آپ پوری پکچر پینٹ کیا کریں. Are you defending inflation ہے؟ آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی, بالکل کمپیریٹیو پوری طرح کیا کریں. آپ مجھے بتائیں وہ امپورٹ بیسڈ ملک ہے کہ ایکسپورٹ بیسڈ ملک ہے؟ بہت بہت شکریہ سر. آپ نے یہ علی عوان صاحب, آپ کی حکومت نے, عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ تبدیل کریں گے اس پوری سچویشن کو. بہرحال حالات ابھی اچھے نہیں ہیں. ناظرین آپ کو مہنگائی کے حوالے سے بتایا, راوی سب چین نہیں لکھے گا اور شاید یہ بات کا مکمل ادراک ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو, وزراء کو, کارکنان کو, لیکن ایک بلڈ بات آج دیکھنے کو ملی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. مارکیٹ نے تقریباً 700 پوائنٹ لوز کر دیے. ایک ڈیزاسٹرس دن جو ہے اس کو گردانا گیا. آج اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک ہلچل ہے, ایک بے چینی ہے جو بتایا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انسرٹنٹی ہے, ایک سیاسی اور معاشی انسرٹنٹی ہے, جس کی وجہ سے کمپیریزنز اگر آپ کریں تو ٹوٹل مارکیٹ کی جو ورتھ تھی مسلم لیگ نون کے دور میں $100 ارب تھی میں 2017 کے اندر, آج یہ $45 ارب سے $55 ارب پہ ڈالرز تک وائپ آؤٹ ہو گئی ہے نئے پاکستان کے اندر. اور اسی طرح فورن انویسٹرز کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملک سے تیزی سے باہر جا رہے ہیں. پاکستانی مارکیٹ کے اندر ایک کانفیڈنس کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ڈومیسٹک انویسٹرز کی بہرحال جو کانفیڈنس ہے اس کو بھی مضبوط کرنا ہوگا. Things do not look too good right now, but Shaukat Tareen will be in Washington discussing with the IMF team. We're going to take a very short break. Stay with us. برطانوی آن لائن خبر رسال ادارے مڈل ایسٹ آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مستحکم حکومت کی حمایت کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں, کیونکہ طالبان ہی خطے میں داعش سے لڑنے کا واحد آپشن ہے, اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو افغانستان داعش کی عسکریت پسند کی پناہ گاہ بن جائے گا. Taliban are the best bet to get rid of ISIS. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. We are worried here that chaos in Afghanistan, we are the country which will be affected more after that. وزیر اعظم کا انٹرویو ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب امریکہ افغانستان میں اپنی تمام تر ناکامیوں کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرنے کی کوشش کے علاوہ 20 سال تک دہشت گرد کی جنگ میں اہم ترین پارٹنر کو نظر انداز کر رہا ہے, اور اس کی پریکٹیکل مثال ہمیں امریکی ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن کے دورہ بھارت کے دوران نظر آئی. ناظرین, انہوں نے ہندوستان میں کھڑے ہو کر کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو محدود اور صرف افغانستان کے تناظر میں رکھنا چاہتا ہے, یعنی پرائے وسیع بنیادوں پر تعلقات اب امریکہ کی ترجیح نہیں ہیں. وینڈی شرمن نے ہندوستان کو اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہوئے پاکستان کو واضح پیغام دے دیا کہ اب پاکستان کو چین سے قربت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور ہمارے تعلقات اسٹرکٹلی افغانستان کے تناظر میں ہی محدود رہیں گے. ساتھ ہی امریکہ نے کابل پر طالبان قبضے کے بعد
पहली बार दोहा में बातचीत का आगाज किया है। अमेरिका का कहना है कि मुलाकात तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से हरगिज नहीं है, बल्कि इन मुज़ाकरात का मकसद अमरीकी शहरियों के लिए महफूज रास्ता फराहम करना, इंसानी हकूक और अफगान मुआशरे में ख़वातीन की वाज़ेह शमूलियत मौजूद है। मुलाकात के बाद तालिबान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि दाइश के खात्मे के लिए हमें किसी बैरूनी ताकत की ज़रूरत नहीं है, इसका खात्मा हम खुद कर लेंगे। जबकि अफगानिस्तान में दाइश के हमलों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कुंदोज में दाइश हमले के नतीजे में हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 50 अफराद शहीद जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने के अहकाम दाइश के मुतवक्के हमले पर दिए गए हैं और दाइश के ये बढ़ते हमले बहरहाल पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश हैं। आज के लिए इतना ही। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफ़िज़।